آپ کے دماغ میں کون سے شہر آتے ہیں؟ I'm pretty sure زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں پیرس، لنڈن، بارسلونا یا پھر روم کا خیال آیا ہوگا۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں بیلگریڈ، صوفیا، منسک یا کشناؤ کا نام آیا ہوگا، حالانکہ یہ شہر بھی یورپ میں ہی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو یورپ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، ایک ہے ایسٹرن یورپ اور دوسرا ہے ویسٹرن یورپ۔ ویسٹرن یورپ اپنی امیر اور ویل ڈیولپڈ اکانومیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جہاں پر جی ڈی پی پر کیپٹا $68,000 کے قریب ہے، بٹ وہیں ایسٹرن یورپ میں جی ڈی پی پر کیپٹا صرف $14,000 ہے۔ اسی طرح اگر ہم جی این آئی پر کیپٹا جو کہ ایوریج اینول انکم بتاتا ہے اس کو میپ کریں تو یہ ریڈ کلرڈ ایریا وہ ہے جہاں پر لوئسٹ انکم لیولز ہیں اور گرین کلرڈ وہ ہیں جہاں پر ہائیسٹ انکم لیولز ہیں۔ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ہائی انکم ایریاز ویسٹ یورپ میں ہیں جبکہ لو انکم ایریاز ایسٹ یورپ میں ہیں۔ یورپ ایک نہ نظر آنے والی اکنامک لائن سے ڈیوائیڈڈ ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد سے 1 انچ بھی چینج نہیں ہوئی۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی کانٹیننٹ ہونے کے باوجود ایسٹ اور ویسٹ یورپ میں اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ اس ڈیوائیڈ کے پیچھے یورپ کی ہسٹری اور اس کی جغرافی کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایسٹرن یورپ اتنا غریب اور ویسٹرن یورپ اتنا امیر کیسے ہوا۔ دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہونے کے باوجود یورپ 20th اور 21st سینچری کا سب سے پاورفل کانٹیننٹ رہا ہے۔ آج بھی بہت سی بڑی اکنامک پاورز یورپ میں ہی ہیں اور اسی لیے یورپ کا ورلڈ پولیٹکس پر بہت ہولڈ ہے۔ یورپ کا میپ دیکھیں تو اس کے ساؤتھ میں میڈیٹرینین، بلیک سی اور کیسپین سی ہیں، نارتھ میں آرکٹک اوشن ہے اور ویسٹ میں اٹلانٹک اوشن ہے۔ اٹلانٹک اوشن میں ہی موجود آئرلینڈ اور آئس لینڈ بھی یورپ کا ہی حصہ ہیں، ایون گرین لینڈ بھی کلچرلی اور پولیٹیکلی یورپ کا ہی حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلچرلی، ریلیجیسلی اور جیوگرافیکلی ایک دوسرے سے جڑے ہونے کے باوجود ایسٹ اور ویسٹ یورپ کی ترقی میں اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 80 سال پیچھے، جب ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد یورپ کا میپ کچھ اس طرح سے دکھتا تھا۔ گرین کلر والے بیسیکلی وہ یورپین کنٹریز تھے جن میں ڈیموکریسی تھی اور کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی، جبکہ ریڈ کلر والے سب کنٹریز وہ تھے جو یا تو ڈائریکٹ سوویت یونین کے کنٹرول میں تھے یا پھر وہ سوویت کی کمیونزم آئیڈیالوجی کے انفلوئنس میں تھے۔ سوشلزم یا جسے کمیونسٹ آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں وہ بیسیکلی یہ تھی کہ کسی بھی کنٹری کے سارے ریسورسز، بزنسز اور زمین پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس طرح بجائے اس کے کہ صرف کچھ لوگ امیر ہوں، سوسائٹی میں موجود ہر انسان کو ایکول اپرچونٹیز اور ریٹرن ملنا چاہیے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ہاؤسنگ یہ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے۔ اب اس آئیڈیالوجی کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس بزنس کرنے یا کچھ نیا انوینٹ کرنے کا انسینٹیو نہیں تھا، بیکاز سارے پروفٹ اور ریٹرن پر تو گورنمنٹ کا کنٹرول تھا۔ جو بھی بزنس آپ کرو گے اس کی اونرشپ گورنمنٹ کی ہوگی اور وہ اس پروفٹ کو لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے گی۔ تو پھر ایک انسان کیوں زیادہ محنت کرے جب سب کو ملنا ایک جتنا ہی ہے؟ اس کے اپوزٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں لوگوں کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے بزنس کریں، پروفٹ کمائیں، اور گورنمنٹ کا اس میں بس اتنا سٹیک ہوگا کہ بزنسز اپنے پروفٹس میں سے کچھ حصہ گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں دیں گے۔ That's it۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جب ویسٹرن یورپ کے لوگ بہت ہی کم ایسٹرن یورپ میں آتے تھے، اور ایسٹرن یورپ کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہ تھا کہ ویسٹرن یورپ ایک ایول کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اور اس لیے وہ بھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ لیکن 1945 سے 1991 کے اس عرصے میں ویسٹرن یورپ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کی بیسس پر انڈسٹریز لگاتا ہوا ایسٹرن یورپ سے بہت آگے نکل گیا۔ پھر 1991 میں کمیونزم کے کلیپس کے ساتھ ہی سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا اور سوویت کنٹرول میں رہنے والی یہ ساری یورپین سٹیٹس بھی آزاد ہو گئی، مگر آج 30 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہی ایسٹرن یورپ ویسٹرن یورپ سے اکنامکلی بہت پیچھے ہے۔ لیکن کیوں؟ اصل میں اس میں ایک بہت بڑا رول ایسٹرن یورپ کی جیوگرافی کا بھی ہے۔ ایسٹرن یورپ کی جیوگرافی دراصل دو ایکسٹریمز کے بیچ ہے۔ ایک طرف یوکرین، پولینڈ اور بیلاروس کی فلیٹ زمین ہے جو ایگریکلچر کے لیے بہت فرٹائل ہے، مگر دوسری ہی طرف دشمنوں کے لیے ان فلیٹ کنٹریز پر اٹیک کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں کنٹریز ہمیشہ سے یورپ کا کانفلکٹ سینٹر رہے ہیں۔
हैं। पोलैंड तो शायद यूरोप का मोस्ट इन्वेडेड कंट्री भी है, जिसे हर एम्पायर ने निशाना बनाया है, चाहे वो स्वीडन हो, ऑटोमन एम्पायर हो या फिर सोवियत यूनियन। पहाड़ ना होने की वजह से बाहर से दुश्मनों के लिए इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में घुसकर लूट मार करना हमेशा से ही आसान रहा है, और इसीलिए इतनी फर्टाइल जमीन होने के बावजूद हिस्टोरिकली ये मुल्क अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, बिकॉज बाहर से आने वाले दुश्मन हर कुछ अरसे बाद हमला करके इन्हें बर्बाद कर देते थे। लेकिन दूसरी ही एक्सट्रीम पर साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये बल्कन कंट्रीज हैं, जहां पर इतने पहाड़ हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा है, और इसीलिए ये ईस्टर्न यूरोप में सबसे बैकवर्ड्स हैं। अगर हम पीस और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ईस्टर्न यूरोप बहुत वॉलेटाइल रहा है। 1991 से यूरोप में होने वाले सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ईस्टर्न यूरोप में ही हुए हैं, और इस चीज ने न सिर्फ इन कंट्रीज की इकोनॉमीज बल्कि इनके इमिग्रेशन रेट्स को भी बहुत इफेक्ट किया है। सबसे पहले तो युगोस्लाविया की वॉर में लाखों लोग बल्कन कंट्रीज को छोड़कर वेस्टर्न यूरोप की तरफ गए, जिससे इधर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। और फिर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी दोनों कंट्रीज से मैसिव इमिग्रेशन हुई है, जिसने एक बार फिर ईस्टर्न यूरोप के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं जो ईस्टर्न यूरोप की ज्योग्राफी को अनफेवरेबल बनाता है, तो वो है समुद्रों की एक्सेस। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्हें हर तरफ से समंदर लगता है। नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी, वेस्ट में नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन, और फिर साउथ में मेडिटेरेनियन सी। यही वजह है कि 16th सेंचुरी में इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मौका मिला कि वो इन समुद्रों के जरिए ट्रेड रूट्स और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें, और फिर वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाएं, और फिर उन कॉलोनीज के रिसोर्सेज लूट कर वापस लाएं। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच एम्पायर्स ने किया था, और इसीलिए दुनिया की 40% वेल्थ इन 3 एम्पायर्स के कंट्रोल में थी। ये समुद्रों को एक्सेस ही वो वजह थी जिसके जरिए ऑटोमन एम्पायर ने भी कई 100 साल दुनिया पर हुकूमत की थी। उस जमाने में जिस कंट्री का भी अपना पोर्ट होता था, उसका मतलब होता था कि वो एक बहुत पावरफुल कंट्री है। अब जहां वेस्टर्न यूरोप समुद्रों के जरिए वर्ल्ड ट्रेड कंट्रोल कर रहा था, वहीं ईस्टर्न यूरोप एक किस्म का लैंड लॉक था और इस ग्लोबल ट्रेड से ऑलमोस्ट कट ऑफ था। जिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ समुद्र लगता भी था, वो ऐसे हिस्से में थे कि वहां से बाकी दुनिया को जाने के लिए चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। जैसे पोलैंड और इन सारे कंट्रीज को अटलांटिक ओशन में आने के लिए डेनिश स्ट्रेट से गुजरना पड़ता था, और क्योंकि ये स्वीडन और जर्मनी के कंट्रोल में था, तो वो यहाँ से गुजरने की फीस चार्ज करते थे। इसी तरह साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरना पड़ता था, जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और इवन ये स्ट्रेट क्रॉस करके भी आगे अटलांटिक ओशन में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करना होता था, जो अगेन कभी मुस्लिम्स, कभी स्पेनिश और कभी ऑटोमन एम्पायर्स के कंट्रोल में रहा था। तो ईस्टर्न यूरोप सी ट्रेड के लिए बहुत हेवीली वेस्टर्न यूरोप पर डिपेंडेंट था, और फिर आगे चलकर वेस्टर्न यूरोप को एक और बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज ये मिला कि 20th सेंचुरी में नॉर्थ सी में ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स भी डिस्कवर हो गए। इन रिजर्व्स ने ही नॉर्वे, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और जर्मनी को 21st सेंचुरी का पावर हाउस बना दिया, जबकि दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी वेस्टर्न यूरोप जितना लकीन नहीं था, और यहाँ पर सिवाय फर्टाइल लैंड के और कोई खास नेचुरल रिसोर्स के रिजर्व्स भी डिस्कवर नहीं हुए। बट ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न यूरोप बहुत ही डिप्राइव्ड है। यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतनी जबरदस्त है कि अगर कम्युनिज्म ना आया होता तो शायद ईस्टर्न यूरोप दुनिया की फूड बास्केट होता। गो के 1991 में ये कंट्री सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे, मगर कम्युनिज्म के आफ्टर इफेक्ट्स कई साल इन पर रहे। सिर्फ पोलैंड, चेक रिपब्लिक या रोमानिया कुछ डेवलप हो सके, और उसकी वजह ये थी कि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए थे। अब बाकी कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के मेंबर क्यों नहीं बन सके? तो इसका जवाब ये है कि यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उनमें से एक बड़ी कंडीशन है लेवल ऑफ करप्शन। अगर हम यूरोप की टॉप 10 मोस्ट करप्ट स्टेट्स मैप करें, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि वो सब ईस्टर्न यूरोप में है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप करप्ट नहीं है, करप्शन वहां पर भी है, बट इट्स नॉट बियॉन्ड द लेवल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स, और इसीलिए वेस्टर्न यूरोप आज तक दुनिया पर राज कर रहा है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में आज भी हजारों नौजवानों का ख्वाब है कि वो किसी तरह यूरोप में चले जाएं, वहां के रेजिडेंट बन जाएं और उनकी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ भी सेट हो जाए। सो ऑल इन ऑल, ज्योग्राफी और कम्युनिज्म ये दो चीजें हैं जिन्होंने ईस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न यूरोप जितना अमीर नहीं होने दिया। बट कहते हैं ना कि सबका एक दिन जरूर आता है,
और जो आज फर्श पर है वो कल तख्त पे भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही ईस्टर्न यूरोप के साथ भी होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है पोलैंड, जो यूरोप का गरीब तरीन कंट्री रहा है, मगर आज वो बहुत तेजी से यूरोप की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है। और पोलैंड की ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसका लिंक भी आपको आज की वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसी तरह वेस्टर्न यूरोप की बहुत सी इकोनॉमीज बहुत तेजी से अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आयरलैंड, जिसका जीडीपी पर कैपिटा लग्जमबर्ग के बाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। मगर इस अमीर तरीन कंट्री के लोग अब इसे छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है आयरलैंड में कि दुनिया की अमीर तरीन कंट्री में अब कोई रहना ही नहीं चाहता? वजह जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।